tata ba mama mbote na kati ya makanda ya beno sol betke luta inda beto ya bansangu bubu kilumbu ya lumingu muchindu yake yamekumaka konso imvu na mbadikulu ya imvu fumu ya luyalu na kento ya yandi ke pesaka impa ya mbote na banzenza ya isi ya beto Kongo to bamvoala na ina mekutadila imvu ya fumu ya luyalu ya isi ya beto Kongo tata Denis Sassou Nguesso kupesaka pe impa ya mbote na kento ya yandi na bamvoala ya isi ya beto Kongo samu na ina mekutadila imvu ya malmalu sana kuzaba nyoso betke kulandeni ya na Claude Nardi. Yakele ni banvoala bimonikisi ya bainsi ya nzenza pe ya bikunke mutinu na mutinu bantu fungula kanzila samu na mikembo ya kuzodila imvu ya impa na fumu ya isi mutinu kele kinkulu ni kuluntu ya banvoala mama Marie Charlotte Fayanga mutu bakaka tete kinzonzi na kupesaka masika na mama Antoinette Sassou Nguesso inametela maka na ngolo nyoso samu na kunuanisa to kubedisa miangala ya kimbefo ya kumanisa menga na njutu to drepanocytose inapesaka mpe yandi buyengi to honneur na kuyambaka dikabu na maboko ya Tedros Adhanom Ghebreyesus banvoala kele na kukabulaka mpe mpasi na bakongole nyoso bayina mekwiza kutalati babwale abao mekwiza kudiama na kati ya maza pe kufilu bantu enikuna yandi mekwiza kusika mpe luyalo na mangolo nyoso na bakele na kusalaka na ina mekutadila kikunku ina Denis Sassou Nguesso kuzaka kutula na sika samu na diambu ya bimoko to Conseil national de dialogue ina bandaka imeni kumokana na bapalati politique ya vandi na kele na bufumu to ya bumbanda nyoso ya samu na kubaka mayindu ya bao nyoso ina kele na kulakisa kati nsimbulu ya kijunu na kati ya isi ya Kongo mingi na kati ya kizunga ya polo diambu ya babebe noir ina kele na kutatamanaka na kati ya isi nyoso yani mekuzimba na ya uve ya mekulunga ti bambakulu to solution ya mbote kujwama yanditi ngolonge kele na kusalaka ya kulutila na kutalaka ti binyemo na FMI ke kupesa ndandu na makanda na nzila ya lukanu betu mekubokila lisungi kumanisa baz epidemi mutindu chikungunya pe bisalu ya kukabula ba mysticaire imprégné Kongo kele na kusalaka pe samu na kuvutula ngemba na bainsi ya sous-region atako ina mikwamsu kele kasi makanu mingi mekubandaka mutindu ntungulu ya nzila weso bangi njamena ke kuvukisa isi ya Kongo na bainsi ya kaka ya Afrika ya katikati ya kele lukanu ina ba population kele na kuvingilaka ntungulu ya Kiamvu Brazzaville Kinshasa to pont route rail mama Fayanga mekuzimana veti tata Denis Sassou Nguesso kele na kukipesa kamvimba samu na mambo na mekutadila lukengolo na kati ya sous-region na Afrika pe na kati ya inza ya mvimba mingi na kati ya Afrika ya katikati mambo ya politiki pe lukengolo kele na kupesaka bomvutu ya mbote kasi ngolo kele tete na kulomba maka na kusukisa yanditi na bainsi mutindu Chad, Cameroun, Libye pe Sudan kele na kati ya mpasi ya Boko Haram pe kijunu kele ve kuna na RDC mifutumuki kele kaka na kukwamisa bantu kasi na mangolo kuvukisa kintwadi betuke kuiza kununga na mpasi to mikwamusu ya mutindu yai na ina mekutadila impa ya mbote na mfumu ya isi ya beje Kongo tata Denis Sassou Nguesso na ina mekutadila imvu yai yani mekuiza kutonda na ina kizunu ke na kutatamanaka na kitandonyoso ya isi ya beje Kongo pe yani mekuiza kuzabisa chena ina mekutadila imvu yai betu mekuiza kubanda ya fona kutatamana na kizunga ya Afrika samna nyoso betu landini na manima ya kulanda pe kusimba nyoso ina mama Marie Charlotte Fayanga kuluntu ya bamvwa mamekuza kuzabisa ufumu ya isi Denis Sassou Nguesso yani amekunyemati ivu ina mekuluta mekuvanda ivu ina betu mekuvanda na kati ya mikwamsu ya mutindo na mutindo
kasi vula ya mona kele imvu ya kufua to kubuisa minduki na kati ya bainsi ya Afrika ya kuwaka na diakave enina yao ya kele na kulomba maka mayela ya mona na njila ya kikunku ya Union Africaine bamvita buntunta mekumaka kimbefo to bimbefo ya nene na kati ya bainsi ya Afrika na zulu ya mpasi ya Denis Sassou Nguesso ti betukele diaka na diambu ya ntsobolo ya tangu to changement climatique inampe mekumaka ndefi ya nene na kati ya bainsi ya beto. Isi ya Kongo inakele na kunuanaka pe kuvanda na mayindu ya kusala samu na inza pe kukengidila zinga ya beto. Kongo kele na kubakamaka samu na kusimbisa binyemo na ba insi ya kaka nyoso yai na kusimba to kukengidila bamfinda ya bassin du Congo ina kele ya zole na manima ya Amazoni na mantwala ya mikwamsu yai tata Denis Sassou Nguesso ya nimekuzabisa ti ya mekufanana ti beto kusimba na samu na kujwa bamvutu ya mbote na kitini ya bimvuama Kongo mekuiza kufungula mielo to nzila samu na kotolo ya bainsi ya kaka na Afrika makanu ya ntungulu banzila bianvu banganda ya bampepo muinda ya mundele bisalu ya bilanga bazuzi ya mutini pe mantadi ya ntalo nyoso samu na kupesa nzila ya ntambusulu bantu pe bima ya bao. Tata Denis Sassou Nguesso ti na kutalaka binyimo inatulamaka na FMI na ngonda ya juillet to Sambwad imvu ina mekuluta isi ya Kongo mekuiza kutula na sika manaka ya kusungika nsadulu ya mbong samu na kufunisa bivua mato diversification économique na kusuka to yanditi imvu ya ibetume kukota imen ke kuvanda imvu ya bandefi mingi pe ya mpasi na manima ya kinzonji yandiai na kento na yandi mama Antoinette Sassou Nguesso kuizaka kupesa na mbote samu na kuzodisila imvu ya impa katikati ya bau na bamvoala ya isi ya Kongo. Beto bika nsangu ya mekutadila kisansu ya mfumu ya isi ya beto Kongo na ina mekutadila impa ya mbote ina mekufidisa na yana kento ya na ina mekutadila mbatukulu ya yumvuye sana kota na diambu ya natunu beto kena kuzabisa na bena diambu ya natunu kilumbu ya mazono ya vanaka ntalu ya 7000 francs CFA katuka mbanza brazavisa na kuenda na mbanza ya Pointe-Noire bubu ntalu mekunaka emekuma ya mafunda tatu to 15000 francs CFA mbanza Brazzaville na mbanza ya Pointe-Noire pe bantu ke kuzetaka kele na kunyongaka samu na kuzaba nyoso bitu landendo bienvenue pungi bilumu mekuluta kuzeta na bambanza Brazzaville pe Pointe-Noire bana ya isi vandeke kufuta kaka 7000 francs CFA na bakompani kitalaka mambo ya nzetolo na matoma nkololo ya babiye kupesaka bao inswa ya kuzaba kuzeta konsontangu samti babiye vandiki diaka ntalove manaka ya kukulula babiye to promotion kuyangidikaka bantu mingi baina vandiki na mbongo mingi ve kasi jambo ya ngitukulu keleti babiye yango ya 7000 francs ntalume kunaka na 15000 francs CFA pebana mingi ya isi kena kuyuvula samu na yiki ntalu yango mekusoba na dibanja ya kusosa kuzaba makedika ya diambu yango beto kulumukaka na bainzo ketekisaka ba billet agence de voyage kisika wapi bantwadisi ya bainzo mekuzabisa ti 7000 francs nie venu pas samu na beto donc voilà pourquoi beto aussi na kota beto salaire na 6000 francs non il me permet de beto vraiment parce que non mais avanti la beto na ba charge mingi beto na quittance beto futaka na ba péage na njila et na cette péage donc par péage peut être à 10 000 donc le plus na tout est aussi na ça fait 70 000 donc la charge qui est paquet na 6 000 francs il a besoin de répondre vite donc ni magina vu que peut na collectif peut na syndicat peut non na réunion na ministère de transport ni kuna peut décider qui na peut se concerter avec nous sur le salaire na prix futur na 15 000 na lweko ya yandi Frédéric Bukaka mosikalaka na bilo ya CSTCC kinko kenwa inaka balove ya binati matoma bilu mekuzabisa ti na mamu mekutadila mumbungu muntu nyoso kena inswa ya kuzaba kunungisa manaka ya kukulula talu ya bima samu na kuzwa ba client bayini kena kunyongako ba me monter privé beto sala on dirait kaka promotion mais manisa
promotion même manisa beto me vutoka na prix ya beto ya initial. Hein? Beto me vutoka na prix ya beto ya initial. Na luzabu ya Beno bantwalisi bayinzo kitekisaka babiye meku wakisa diakati jambo ya kukulula to kunakisa ntalo ya babiye kele mfunu mingi ve kasi jambo kena kukwamusa mingi kele ni jambo ya bapeyage ina kena kupesa ba ulu vv ya kuzaba kukotisa mbongo mingi na kesi samuti konsontangu ba oke kufutaka mbongo mingi na bapeyage sambwaji mekutungama na njele ya ntete ya isi. Beto ke kota na nsangu ya kaka sana kuzabisa na beneti kupesa luve na bisadi pe bakalaka ya leta na kuzaba kulandila mbote mutinu mbongi kutwadisaka na administration ya leta kele vana nsasa ya lukutakanu ya bilumbu 10 na ivwa ina mekuiza kufunga kilumbu ya zole ya luminge betikele awa na mbanza kimfumu Brazzaville nyoso ya kuza kuluta lutumu ya André kewa kilandi ya ntwadisi ya mwangu ya Prispe sana kuzaba kinzi ya lukutakanu ya betikele kulane nyoso na bienvenue pungu bizizi ya Evrad Mungodo. Lukindu ya kubwela mayela pendwenga na bisadi pe bakalaka ya leta kele vana mutindo ya kupesa ba uluve ya kutomisa pe kuzangula luzabu ya bao samuti bao kuzaba mbote mutindo ya kufyongole na mamu etadila mbongo na ba mitaration ya leta mfungo kole ya lukindu kele samu na luyalu ya isi ya beto mosi mutindo ya kupesa menga ya malumalu na bakalaka ya isamu bao kuvisa ba tekniki ya kisalu na kulandilaka mutindo kena kulomba manaka oada mutindo mekuzabisa yao Jean Flavien Mabiala inspecteur de ya kele mfunu mingi na beto ba inspecteur ba kake bokla ba contrôleur modi nge kwenda kwa sala contrôle fa kuzaba kisega kwenda ku contrôler ap mutindo ba mambo kenda kuluta kuna bubia yi na niveau à l'Afrique système comptable OADA il va me réviser yake important na beto na kuzaba ap mambo ya malmal wa mekutula na kati kuna api mutindo betu kifana kuzaba kuvanda ku contrôler ba établissements publics to ba administration betu contrôler que d'habitude donc yake mutuya na betu yake important ina vraiment séminaire ya betu metala ya vrai kilingi donc na kumbwa contrôleur général d'état ina kemfuma betu peut aussi na Zulu parce que betu que structure que appartenir na présidence de la République betu me kufutela matono mingi na ina l'état mekanisa pour renforcer la capacité à bas inspecteurs d'état sans na ba contrôle la baba ke kusala na mfungo kolo lukindu André Nkewa kilandi ya ntete ya mfumo ya mwangu ya Prispe mekulwengisa bakalaka yai na kulanda malongi na kati ya kijunu kusoba sana mayela samuti na ntsukunu ya ndongo kolo ba mvutu ya mbote kutalana nyonso samu na mambote ya ba migration ya luyalu na luzabu ya Beno ndongo kolo yai keza ba kusalama na bitini tatu tete na kinkoko ke kayaka meso na ntsalulo ya mbongo ya luyalu kinkoko ke landilaka mambo ya mbongo pe na kisalulu ya douane ndongo kolo yango nyonso keza ba kusuka na ngonda mars. Beto ke vutukila dia kansangu na miku tadila ipa ya mbote ina bana ya isi ya beto Kongo mekuza kupesa na kacha lumingi na mfumu ya isi ya beto Kongo tata Denis Sassou Nguesso beto kuzunzula na miku tadila bimvuka kusalaka avec politique to société civile ba ukilumbu ya tatu ya lumingi ya beto kele ba kupesa ka ipa ya mbote na mfumu ya isi ya beto Kongo pe kento ya yandi mama Antoinette Sassou Nguesso sana kuzaba mutinja kuza kulutila kuna beto kulande na manima ya kupesa impa ya mbote na mfumu ya isi ya beto Kongo na ba mfumu ya bikuku ya isi bantumu ape mikuku nungu ya isi kilumbu ya tatu ya lumingi ya betkele ya vandaka ntangu na bimvuka ke kusalaka avec politiki pe ba parati politique na kupesa ipa ya mbote na mfumu ya isi ya beto Kongo na mukembo ya iba diskuli zole kutangamaka kuna ya ntete ya Germain Sefas Ewangi mfumu ya kinkuku ya isi ketalaka mambu ya bimvuka ke kusalaka avec politiki ya nimeku yangala na kisalo mfumu ya isi tata Denis Sassou Nguesso kele na kusalaka atako beto kele na kati ya mikwamusu ya nkondolo ya mbongo Germain Sefas Ewangi mekusika pe mfumu ya isi na ina yani metula bakento zole na bisika ya mfumu ya bizunga kifuani na plateau pe na lekumu yani mebwela jakati yake mbala ya ntete bakento zole kuvanda na ntola ya binkuku zole ya isi ya beto Kongo
beto metanga kinkuku ketalaka mambu ya bakento pe yina ketalaka mambu ya kimvwama ya isi pe ya bima ke kuzingaka beto fumu ya isi tata Denis Sassou Nguesso me kuzabisa na bimonsi nsangu ya baisi ya nzenza ti isi ya Kongo ya kele isi ya kimpwanza ya kele ve muchindu bake kubanza kati ya kele na kondolo ya kimpwanza fumu ya isi me kunyonga samuti na ntangu ya bafeti bibuti ya kaka kunataka bana ya bau ya fieti na banganda atako ya kele na musiku ya isi kele na kunimnaka yao musiku bake boklaka loi porte la paix ya nimekuiza kuzabisa na bibuti bafa na kupesa malongi na bana ya bau. Beto ke tatamana bansangu ya beto sana kota na nsangu na mikutadi la corniche ya mbanza kimfumu Brazzaville kuna na manima ya mairie ya Brazzaville na ina mikutadi la bamvula kena kunokaka bilumbuye awa na mbanza Brazzaville kuza kuzwa mwa mikwa musu pe na ina mikutadi la corniche bamekuza kukanga ya samti fuba bungisa ya udiaka sana kuzaba nyonso betiko ulande no bienvenue pungu bizizi ya Henri Mavambo. Yafandikini na ngunga nana miniti 30 ya kilumbu ya jeudi na isi ya mvula ya ngolo dikubu ya ime kusalama awa na corniche ya mbanza Brazzaville mingi na manima ya ministere ketalaka mambu ya lukengolo na kitandu ya 3 potopoto ntoto meku bulumuka pe dibenga ya nene meku salama wapikenda kupesa jaka ve inswa na bana ya mbanza inake kuzaka kulutisa ntangu pe matoma bilu na kuzeta na kijunu nyonso na kisika yai na kutalaka motino njila yai kepesaka luzitu na Kongo na ntola ya baisi ya kaka ya Afrika kasi bubu meku bukana bana ya mbanza meku nyonga pe meku talisa mabanza ya bao. Mpeka susina susiji na suki ya hii na isi ya mvula da pamuka na internet na kia hii wala nisa weto njime mwangana c'est ya kusia susina wakumele pasa kumanete moi on doit bien tous les week-ends les gens se retrouvent ici na fêter l'anniversaire na se retrouver mais bakamake ya souci moi qui m'a dit plus soit parce que bikana seul on doit peut-être distraction parce qu'on a gagné pas je logique me kanga l'état de maman c'est malheureux mon gars ingénieur na besoin de peut pas conseiller sinon ça sert à moi même pas 10 ans je parle de 10 ans même pas 5 ans là même le point na meta kuna ba fusion na salam déjà basi vedo kuma kosa na mutino bantsangu ya dikubu meku wakana isi nyonso na nzira ya batekniki ya mona na radio pe television bantu alisi ya binkuku ya mutina mutindu ba mfumu ya bapulusu pe bakalaka ya mutina mutindu ya isi meku bumina bisika yai samna kusala kimo na meso kedika kuzieta na nzira yai kubana na mahambo ya ministere ya lukengolo kukwenda tena mamiwa atamekuma na uonga samuti konsontangu toto lenda diaka kubulumuka pe kunata makubu ya mutindu na mutindu na kutalaka mutindu dibenga ya nene meku salama awa nzira meku sengana kana bisalu meku salama vena nswalu nyonso beto banda ti ministere ketalaka mambo lukengolo keza makutiama pe nzira ke kubeba diaka ti na isi kuna beto ke tatamana na bansanga beto kaka na ene mikutadila mikwa musu ina bamvula yake na kunokaka awa na mbanza kifumu Brazzaville na kunataka beto ke kukwenda na node ya mbanza kifumu Brazzaville sana kuzabisa na beno china nzila ya zole ya mbanza kifumu Brazzaville deuxième statut nord pe mvula yake kuza kunata mikwa musu sana kuzaba nyoso beto kunateno date chumu bizizikile ya David Gomez. Na manima edikubu ya ime kusalama awa na corniche wapi nzila meku beba bantu to matoma bilole na diaka ve kutambola na kijuno nyonso ministre ketalaka mambo ya kungengisa bizunga pe bisalu ya nene Jean-Jacques Bouya na bantwadisi ya CRBC kompani ina bakaka kizitu ya kuidika nzila meku kulumuka bisika jikume kusalama samna kufiongulina mutino nzila meku beba na kuwaka kisansu ya yandi tata ministre meku zabisa ti ikele ni ntobolo ya ntango meku pesa nzila na dikubu yai pe maza ya nzadi kukotaka na isi ya ntoto pe meku bulumisa nzila babeto meku bukana ni yao meku salati dikubu kusalama
ni kuna yani mekulomba na bantwadisi ya kompani CRBC na ya Razel na kufyongnwe na njila kubana na mami wata tikuna na Corniche kukwena na Pondi Jui samna kutala kana mwa bafite koso kele na lweko ya bantwadisi ya kompani CRBC ina kubakaka kizitu ya kutunga njila ba mekuzabisa ti tete ba oke kukanga njila pe banganga mayele ya kompani ina kekatuka na isi ya Chine keza bakunungisa bisalu ya kufyongnwe na njila samna kuzaba iki mesala tinjila kuzengana pe na manima baokeza bakupesa njila na ntonono ya bisalu ya ntungulu bisika mekubeba na luzabu ya beno njila ya Corniche kumanisaka na imvu mafunda zole 10 na sambanu njila kupesa maka na mabuku ya luyalu samu na mwantangu samu ti kompani CRBC kele tete na kizitu ya kufyongle na bisalu kusalamaka pe na manima baokeza bakuyambisa njila yango na luyalu pe kuzabisa bamvula yikwa njila ke kuzingila to garanti. Mutindu beno kuza kulanda yakele kaka nsangu na mikutadila mikwamusu ina mvula mekuza kunata kuna na manima ya Corniche na manima ya mairie ya Mbanza kifumo Brazzaville ke boklaka Corniche papsika bana ya fieti pe ba kumtule na kona kuzieta jakave na ina mikutadila ntangu yeyi samti mekuza kukanga nzila ya samba kuza kubongisa yao betike kubika manima ya mairie ya Mbanza kifumo Brazzaville sana kukwenda na kalache talangai samti kuna pe bamvula bilumbu ya bekuza ndata pe mikwamusu ya mutinu na mutingu sana kuzaba nyos bete kulande na bizi mvula kele na kunokaka bilumbu yei kele na kunataka mikwamusu mingi na bakalatia kaka ya Mbanza kifumo Brazzaville kifuani awa na ntwala ya Aserak na sika ya kivuandulu ya mipelo ya Afrika ya katikati maza ya mvula ya kilumbu ya bubu kilumbu ya iya ya lumingi ya betkele mekufuluka na kisika yeye binati matomabilu kele na kusukulaka imeni matomabilu ya bao ukuna mchemi ngena utalaka binati matomabilu yeye ya taxi betu mebumina pe kalatie Jamaïque na Petit Chose na arrondissement ya Sambani Talangai awa pe mvula mekotisa bantu ke vandaka na kalatie na kati ya manyungi mtindu beno kele na kutalaka bantu kele na kubaskaka samu bakwenda na bakalatie ya kaka bakele na basakosi ya bau bakaka kena kuzwaka matomabilu samu bakubika imeni kalatie ina natangu ya mvula amaza kena kotaka na kati ya mapangu bantwenya yepe bavandaka na bapele ya bau na maboko samu na kukatula sabe mekotaka imeni na kati ya mapangu na nsangu ya kaka abet mekuzwa kuna na kalatie Jamaïque kuati yakina bantu zole mekuzwa lufua na ina mekutadila mvula ya suka ya bubu kaka na jambu hii na mvula ya lumingi ya mekuza kunata au na Mbanza kifumo Brazzaville betike na manyungi betike na tiadi samchi bakalache mingi ya Mbanza kifumo Brazzaville mekuza kumona mpasi na ina mekutalia jambu ya au betike bika arrondissement Sambani Talanga sana kukona na arrondissement Sambwaji Mfilu wabsika ekel na bantu mingi kubika ba inzo yaba samchi maza ya mvula kotaka ta inzo pe sabu kuza kukota balinda ko uvana jaka vikuna sana kuzaba mutindu jambu yeye mpasi kuza kujula kuna beti kulando dati chumu bizizi kile Chanel kifundu Nantangu bakalatie ya londi ya Brazzaville bainzu kena kudiamaka na zelo na lwekwe bakalatie ya banda ya Brazzaville mabenga kele na kubuta makonso kilumbu na manyima ya mvula ina kele na kunoka na Mbanza kifumu Brazzaville kifuani ya kalatie Maite na kizunga ya Nsambwaji Mfilu wapi kisika bamvula ina mikunoka bilumbu ya lendi mardi pe mercredi kele na kunata makubu ya mutindu na mkutolo ya kalatie Makazu me mambo wapi mambete zonzo mambete wa kampashi bemegete ke betna Makazu kwa nzila ikeleve wanzil vana salabet espoir nyosu ni ai no bete van moya ku baska ikeleve awa ba kamio ke na okota vena beto il faut ba kuisa a caractère obligatoire ba kusala mbangu sana kuizira kansila yai menzila machine na bibenge yai mais maza baza avec orienté maza baza bateler mvulke no kaka il faut pen tout la bakane voya nene pour que ba maza lotaka mais contrairement ba bimba salaka vraiment betke na mpashi hein donc betke na ko demander les grands travaux le chemin de fer ba nyozole ba telama ba kuiza sana ko aider beto avant betle na karam na Makazu kwa il faut betke na ville mon penser ma maison même le président de la République
il faut en couper yao il faut pas kuiza ba telema ba kuiza aider beto sinon si ba mvule zone tatu vanda betke baskade avena kata quartier ai na kisika yai nzila ya masini pe nzila ina bisalu ya ntungulu kele diaka na kusimama ve kele na kupesa mpasi na baina ya kalatie na luyalu na kutala na nswalu nyonso diambu yai ya mabenga na mbanza kifumo Brazzaville. Beto ke tatamana na bansangu ya beto sana kuzabisa ti jambo ya kulomba na luyalu yani kuza kupesa betu salusu na ina kutajila bisika kele na kupebaka na mbanza kifumo Brazzaville ya kele mbote mekasi mingi kele pe beto bantu kizingaka na bakalache kena kutungaka na bisika ya na muchini mekufona kana ve na muchini bakezonzaka zone non loti bate mingi kena kutungaka kuna beto kanzachi beto fana kuzichisa misiku ya luyalu muchini mfumu ya luyalu kuzazabisa ti nul n'est censé ignorer la loi kasi bitike kutalaka pechi luyalu kele pena kisika yandi ya kuzu ya buzitu samti mingi kutungaka na bisika luyalu niminaka tangu muvusi kuza kusalama luyalu kubasaitwa yanji nanu lombaka na bena kuza kutunga kuna beto kanisa ti bitike kuzonzila bansango yai mbote na bilumbu ya ntwala samti mingi kana beno kutunga na kisika luyalu zunaka beno tunga ve kuza kusala chi mikwamusha muchinu kuiza kusalamba kuna samti benenge kuningisa toto beto ke kota na nsamwina mekutajila kaka jambo ya emikwamusu ya wamvula kenda kuningisaka batu ke zingaka awa na mbaza Brazzaville na ina mekutajila mikwamusu ya maire ya arrondissement ya Sambanu talanga ya Frédéric Privat ndeke na kisika yandi ya maire ya arrondissement ya petata ya bana tima kusalaka yani mpasi na kutalaka ti bana kezingaka na arrondissement yani kena mikwamusi ya muchini yani buminaka bisika ya kena mikwamusi ya sana kuzaba nyoso betike kulandela Kwa kubetu mebakama na kalatie makabandilu na nzila to deuxième sortie nord de Brazzaville. Na kisika ya nzila kele na kubeba konso tangu na manieba ya mvula ina kele na kunoka na mbanza kifumo Brazzaville. Kana bakusala angeleve nzila ya ilenda kukabuka na bitini izole na kutalaga tibisalu ya mtungulu kusukaka na nzila. Na ya ubizingi ya kalatie ya impe ya Brazzaville kele na kukiyufuswa wapi kisika me kukwenda manaka 100 jours. Na yao yamelomba mana maire ya mbanza Brazzaville Christian Roger Okemba na kufionguni na mbote manaka ya yanzi Brazzaville 100 jours ina keleve na kubuta bambuma ya kitoko kasi kele kaka na kubebisa banzila beno levokila muna nsangu ya mekuza kulanda ya keleve nsangu ya mekutajila maire ya arrondissement ya Sambanu ya mbanda kifumo Brazzaville Privat Frédéric Ndeke ina kilumbu ya sabala tambulaka na bakalatie ke na mpasi kuna na kati ya arrondissement yandi yake nsangu mekuza kutajila maire ya mbanza kifumo Brazzaville sangu ya bitu kupesa beni ya mbote na bilumbu ya ntwala samu na kuiza kusukiza nsangu ya beto kota na nsangu ya bana ya lukolo kinkuke nonilaka baluve ya bana na lukolo bamekubokula peseke kilumbu ya sabala bakuza kuvukana awa na mbanza kifumo Brazzaville na Bayardele kuna na flash wamekuza kuzonzola jambo kutadila kuzitisa misiku ya luyalu jambo ya kuiza kutambula mbote samti bubu mingi ya kele niba ntwenya kele na ku vandaka na mavanga ya imbi kena kuvutulaka isi ya betu na manima muchini betu na kutalaka bubu ba bebe noa pe bantuta ya muchina muchindu yake mingi bantwena amekuiza kupesa malongi na bankundi ya baba ntwena muchini abanaka kilumbi ya isi ya civisme ya kuvanda na mavanga ya mbote sana kuzaba nyoso bike kulandeno bienvenue pungi bizizi kile anise mongala Frank Fortuné Mvo Nkuyu mekusolama mutino mfumu ina keza bakuyala kimvuka kenwa inaka baluve ya ba étudiants bamebokela na lomputu planche de salut des élèves et étudiants du Colo Top Sec puna na faculté des lettres arts et sciences humaines kimvuka vande kutwalisama na ntama na merveille menga ina kubika kantoto ya imvume kuluta mukembo ya kuvandisa yana na kifulu mekusalama na ntwala ya ba étudiants ya flash nyonso na lutumu ya Arnaud Clé de Kunzin twadisi ya kinkuku kitalaka mambo ya ba étudiants ya université Maringwabi wapimekana kintwali na bilo ya PSEC kupesa menga ya malumalu na jame kutalila kuzinga kintwali kati ya ba étudiants pe kunwanisa mavanga ya bumpumbulu ya mayu ya pema desu ya bana ina ke kutalanaka konsantango kati ya ba étudiants pe bilongisi beto kele
ni babantu ba jeune ina ke ku nata bwala ya beto mbasi na suka. Donc beto me kuzonza na bampangi ya beto ina kele bas étudiants que beto fo na kubatka ba responsabilité ya beto na kubanda kilumbu ya bubu yai samuti ba mambu ya yimbi mekukutaka mingi na kati ya bazekodi ya beto ba mambu ya muvusu ndeke kutala ba mambu ya tribalisme l'incivisme. Voilà pourquoi beto meku sala activité ya bubu ya ke journée mondiale ya civisme beto meku sala ya vanda kilumbu ya samu na ya vanda kilumbu ya mémoire na muntu ni muntu samu na muntu ni muntu fuana kunata luzingu ya yandi to bas études ya yandi nambote kaka na kati ya lukutakano yango ya kuvandisa bilo kiza bakuyela kimvu kapsek na flash bantu adisi ya kinkuku kenwa ninaka baluve ya ba étudiant ya université Marie Ngouabi kuluengisaka diaka bilongoki ya fakulte yai na kuzaba kuzitisa tope kunungisa konsontangu manaka ya kutula bunkete bisika nyonso baokele samuti ya okele mfunu mingi kati ya luzingu ya muntu baosiamisaka diaka ba étudiant yai na kuzaba kubika mavanga ya bumpumbulu pe kukanga nzila na mavanga ya mayuya na luzabu ya benu bilo ya ime kuvandisama kele na bina makumi na sambanu. Franck Fortuné Mvo Nkuyu ina kele ntwadisi ya ntete kele vana mosi mulongoki na 3e année kuna na département ya LLF. Mutini wimekuza kulanda ya kele veki lumbu ina mekutadila inza ya mvimba na mekutadila jambu ya kuvana njatulu ya mbote to civisme ya kele kilumbu ya isi ya pe ya kele mukembo ya mbala ya zole pe ministre ketelaka mambu ya bantuenya au na isi ya betu Kongo Hermela Designe Dukaga kuzaka kukembela kilumbu ye na bantuenya kuna na mbanda kimfumu ya Pointe Noire ya kele ve jambu mekutadila kilumbu ya inza mutini mekuzabisa ntwena ya kele étudiant kuna na université Marie Ngouabi ya kele pe mbote bantwenya atange bana lukula nini ngefana kuzaba pe bansangu ina mekutajila isi ya beto Kongo ya kele kilumbu ya isi kasi ya kele be kilumbu ya inza ina nsangu ya mekuza kutajila diambu ya kilumbu ya isi na mekutajila njatulu ya mbote to civisme beto kuza kusugisa nyoso bansangu bumlaka beno bubu kilumbu ya 10 na zole ya ngonda ya beto kele beto na beno na bilumbu ya ntwala kana mfumu nzambi mekuzola.